তৎকালীন মল্লরাজ জগৎ মল্ল 997 খ্রিস্টাব্দে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। সারা বছর ধরেই মৃন্ময়ী দেবীর পূজা হয়। দেশ বিদেশ থেকে ভক্তরা আসেন পুজো দিতে। পুজোর দিনগুলিতে চণ্ডীপাঠ থেকে শুরু করে সব কিছুই এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। সেই 1000 বছর আগে থেকেই এখানে কামান দাগার পর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে পুজো শুরু হতো। এখনও মহা অষ্টমীর দিন তোপধ্বনির মাধ্যমে সন্ধিক্ষণের পুজো শুরু হয়, যা দেখতে ভক্ত ও পর্যটকদের ঢল নামে এই বিষ্ণুপুর শহরে। বাঁকুড়া জেলা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও ভিন্ন রাজ্য থেকেও মানুষ এখানে আসেন পুজোর টানে। বলা ভালো, দেবী মৃন্ময়ী মায়ের পুজোর টানে। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरेणित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रात्मिका विद्या या नित्यर्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैव धार्यते सर्वं तवैतत्सृज्यते जगत् तवैतत्पाल्यते देवी त्वमत्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सृष्टिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं निर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भूषुणी परिघायुधा सौम्य सौम्यतराशेष सौम्यध्वस्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। महामाया सनातनी शक्तिरूपा गुणमयी তিনি এক তবু ভিন্ন দেবী নারায়ণী, আবার ব্রহ্মশক্তি রূপা ব্রহ্মাণী, কখনো মাহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা, কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী, কখনো মহাবজ্র রূপিণী শিবদূতি নিমুন্ডমালিনী চামুণ্ডা, তিনি আবার তমোময়ী নিয়তি। এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে সপ্তলোক, তাই আনন্দমগ্ন।